واو لیدر کا شیر. کافی میں کیا پیا آپ نے زہیب آج جو لیدر کا بڑا انٹرسٹنگ مجھے کچھ لگا. یہ کتنی زبردست چیز ہے یہ لیدر کی, اور کتنے ماسک وغیرہ. اچھا باہر تم نے دیکھا بہت زیادہ لوگ, لیکن پاکستان میں ذرا ٹرینڈ کم ہے یہ. اور یہ دیکھیں یہ آپ ہاتھ سے بنا سکتے ہیں, یہ بیگ ہے اور اس کو آپ مطلب کریٹیوٹی کی حد ہے. تو ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں لیدر کی. کچھ ہم بات کریں, پاکستانی لیدر بڑا مشہور ہے پوری دنیا میں, لیکن وہی بات ہے آئرنی کیا ہے. آئرنی یہ ہے کہ لیدر تو بہت اچھا ہے ہمارا, لیکن فنش پروڈکٹ جب ہمیں دینی ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, کمپیریٹیو مارکیٹ میں جب ہم جانی ہوتی ہے, تو وہاں ہم کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری زوال کا شکار ہوتی ہے, ان امپلائمنٹ ہوتی ہے, اور جتنے 20,000 سے زیادہ ایک ڈیٹا بھی ہے ہمارے پاس, یعنی کئی لوگوں کو ہم روزگار بھی دے سکتے ہیں. 20 لاکھ لوگوں کو جاب ملی ہے اس انڈسٹری سے. تو آج اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس خاص مہمان موجود ہیں جنہوں نے لیدر کی ریوائیول کو ایک نئی شکل دی ہے, چاہے وہ بچوں کے لیے انفارمیشن اویئرنیس کریٹ کرنی ہو یا لیدر کی انڈسٹری کو بہتر جگہ پہ لے کے جانا ہو. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جنید وہرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید is known as the leather dude. Leather dude for Pakistan. تو جی جنید, leather, you've been playing with leather, you've been working with leather for so much. اور ہمارے ساتھ حامد ارشد بھی موجود ہوں گے, پاکستان ٹینر ایسوسیشن, ان سے بھی بات کرتے چلیں گے. تو جنید آپ کے پاس ہم واپس آئیں گے. پہلے تو ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی پاکستانی لیدر انڈسٹری کا یہ حال جناب کیوں ہے, جبکہ اتنی پاپولر ہے, اور دنیا بھر سے جو لوگ آتے ہیں وہ پاکستان سے لیدر لے کے جاتے ہیں, را مٹیریل جاتا ہے, تو کیسے کہاں ہم لیک کر رہے ہیں, ذرا ڈکلائن جو فیس کر رہی ہے پاکستان, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی حامد صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل جی تھینک یو فار انوائٹنگ می اوور فار دس سیشن. پاکستان کی جو لیدر کی انڈسٹری ہے وہ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ ڈکلائن نہیں کر رہی, گرو بھی نہیں کر رہی. اسٹیگنٹ ہوئی بھی ہے. جی اسٹیگنٹ ہوئی بھی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اسٹیگنٹ ہوئی بھی ہے. لاسٹ ایئر ابھی جو لاسٹ کوارٹر ہم نے کلوز کیا ہے 30 سپٹمبر کا 2024, اس میں اگر ہم کمپیئر کریں تو لاسٹ ایئر 2023 کے مقابلے میں ہم نے تقریباً 5.37% لیدر اینڈ اس کے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کو انکریز کیا ہے. لاسٹ ایئر واز $211 million. دس ایئر الحمدللہ وی کلوزڈ ایٹ $223 million. رائٹ. تو اس کے اندر دیکھیں $1 billion انڈسٹری گلوبلی, پاکستان کا شیئر اس کے اندر سے آلموسٹ $1 billion ہے. سوری $100 billion کی انڈسٹری ہے جس میں سے $1 billion کا شیئر ہے پاکستان کا. So we have about 99% to go up and only 1% to come down. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ آئی تھنک اس کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی. آج کے انویسٹرز یہاں پہ آنا نہیں چاہتے. They risk their life, they risk their assets, they risk their investments over here. Likewise stable policies نہیں ہیں ہمارے یہاں جو ہے نا, وہ وہ اپنے حساب سے پالیسی بناتی ہے. جی کنٹینیو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جنید بھی یہاں بیٹھے ہیں. جنید ہیز بین ڈیلنگ وتھ لیدر اینڈ ہی از دی لیدر ڈوڈ آف پاکستان. جنید آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی اس بات سے؟ دیکھیں 100% اتفاق کرنا چاہوں گا, کیونکہ راشد صاحب جو ہیں, حامد صاحب, they are one of the leading exporters in Pakistan. So پاکستان کو اگر آگے لے کے جانے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں, they are one of those people. تو 100% ایگری کروں گا. بٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان ٹینرز ایسوسیشن صرف پالیسی اور گورنمنٹ کو ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں. انوویشن اور R&D اور نئی ایکسپلوریشن کی طرف ابھی تک ہم نے انڈسٹری کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. سو دا ریزن ہرمس کی کتاب آپ کے سامنے یہاں پڑی ہوئی ہے, یا یو ول سی دیز نیمز اراؤنڈ یور ڈائننگ رومز اینڈ یور لاؤنجز, از بیکاز دے موو فارورڈ ود انوویشن and move forward with new ideas. تو ہرمس کے آئیڈیاز آپ دیکھیں, پاکستان میں کبھی آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا, کسی فاسٹ فیشن یا کسی ہائی اسٹریٹ فیشن برانڈ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہوگا. ہمارے ٹینرز تو خیر جو لیدر والے ہیں وہ اپنا برانڈ تو کریٹ کرتے ہی نہیں ہیں, سوائے 2 برانڈس کے ہمارے یہاں کوئی سینونیمس نہیں ہے, ہب لیدر اور جعفر جیز, اور وہ بھی کوئی انوویشن کی طرف آگے نہیں جا رہے. اب چکر کیا ہو رہا ہے کہ نا, دنیا جو فیشن کی ہے وہ جلدی ویگن لائف اسٹائل اور اینیمل
राइट्स की तरफ जा रही Safety और है, rights. उसकी वजह से लेदर को तो वैसे ही आजकल बहुत Decline ऑपोजिशन आया का सामना है. सो व्हाट डू वी डू नाउ? नाउ वी हैव टू एजुकेट द कंज्यूमर्स नाउ अगेन. हमें एजुकेशन देनी है लोगों को बताने के लेदर इट्स नॉट अ क्रुएलिटी बेस्ड प्रोडक्ट. Right. अब यहाँ हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो सर्टिफिकेशंस फॉलो करने के चक्कर में लगी हुई है, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है. हर वक्त हमारे सामने एक नया सर्टिफिकेशन आ रहा है. इनोवेशन और एजुकेशन पे हमने इन्वेस्ट किया नहीं, इसलिए हम स्टैग्नेंट हैं. Right. यानी इनोवेशन से आपकी मुराद क्या है? जो आपके हम ये देख भी रहे हैं प्रोडक्ट जितनी भी हैं, तो Leather यानी for ये kids. एक नई मार्केट जनरेट कर सकते हैं लोग, यानी डिमांड कर रहे हैं. जनरेट करना सो है. बेसिकली टॉयज की माँ में $184 बिलियन की है. जो फैशन का इन्होंने बताया है 100 बिलियन की है, तो वो $184 बिलियन और- की मार्केट है. और उसका अगर चंक भी लेदर वाले अडॉप्ट कर लें, इस पर सोचना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में हम 10 बिलियन की तो आराम से बात कर सकते हैं, या 10 बिलियन या हम 1 बिलियन और ऐड कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए. बिल्कुल ठीक है. तो मुझे लगता है कि ना अगर हम बच्चों पे फोकस करें, क्योंकि स्टेम लर्निंग और क्रिएटिविटी और ऑर्गेनिक youth- मटेरियल्स को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं. अब दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है, बिल्कुल. तो अब हम सस्टेनेबिलिटी के साथ अगर लेदर को और कनेक्ट देखिए कर ना दें, प्लास्टिक से भी एक आप कह रहे हम हैं प्लास्टिक से दूर हो गए. तो मैं ये एक स्लोगन कहता हूँ कि लेदर कैन बी द नेक्स्ट लेगो. लेकिन उस पर तब काम होगा जब सब हम मिलकर इस पे सोचें, लड़ाएंगे और इनोवेशन पे काम करेंगे. जैकेट्स अच्छी चीज है, उसे टोट cost बैग्स effective हमारी भी तो जरूरत बनाना है है ना, cost यस. effective कैसे होगा? कॉस्ट इफेक्टिव तो आई थिंक जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो कंपटीशन जो होता Sports goods है, भी. हेल्दी कंपटीशन हमें कॉस्ट नीचे लाने में मजबूर कर देता है. तो आई थिंक सो हमें मिल करना इनोवेशन की तरफ एक कोई सिंपोजियम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक मेकर्स स्टूडियो बनाया है. उसके अंदर हम कहते हैं लोग आएं और एक्सपेरिमेंट करें फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, फ्रॉम ऑल यू नो द लेदर एंथुसियास्ट, जिनको लेदर का नाम पसंद है, वो आए हमारे स्टूडियोज में एक्सपेरिमेंट करें. एंड देन देयर इज अ लेदर डूड क्लब, जिसपे हम कहते हैं कि लोग आएं, बैठे हमारे साथ, चेस खेलें, डिस्कशंस करें, वी टॉक अबाउट लेदर, Innovations की बात हम करें. पॉडकास्ट करें, आइडियाज डिस्कस करें, हामिद साहब के पास जाएं और इंडस्ट्री के सब लोगों के पास जाएं. बिल्कुल. सो वी नीड टू ड्राइव विद द इनोवेशन फ्रंट. बिल्कुल ठीक है. हामिद साहब ये बताइएगा, जैसे कि जुनेद भी ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स क्यों नहीं इनोवेशन की तरफ जा रहे, Brands क्यों नए ब्रांड्स क्यों नहीं बना रहे, पोटेंशियल नहीं नजर आता उनको? सॉरी हामिद साहब, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है. हम दोबारा कोशिश करते हैं. यही सवाल आपसे है कि व्हाट इज द रीजन कि एक्सपोर्टर्स नए प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बना रहे? पोटेंशियल तो जबकि आप बता रहे हैं बहुत है दुनिया में. अगर मैं एक जबान में एक लफ्ज में बोलूँ तो कॉम्प्लेसेंसी है. कॉम्प्लेसेंसी इसलिए कि पहले कभी इस तरह की चीज करने की जरूरत पड़ी नहीं थी और लोग लेदर के नाम पे मरते थे, दुनिया मरती थी. अरमानी एंड ऑल दोस ब्रांड्स यूज्ड टू रन आफ्टर द नेम लेदर. अब चूंकि जो कंज्यूमर है वो मिलेनियल और जेन जी में जेन जी है, और डिसीजन मेकर भी जो ब्रांड्स में बैठा हुआ है वो भी जेन जी है. उन्होंने तो अपने जहन में ना वो बात डाल ली है कि हमने तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने. गुची ने अनाउंस किया हुआ है, केयरिंग ग्रुप जो है, नॉट स्पेसिफिकली गुची, कि हम बाय द एंड ऑफ 2024, व्हिच इज जस्ट राइट डाउन द कॉर्नर, वी विल स्टॉप यूजिंग एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स. हाउ आर यू गोइंग टू सेल लेदर to those brands now which have already those decision makers and on those places जो leather use ही नहीं करना चाहते? You talk about all the car brands, you talk about all the fashion brands, they are slightly moving towards alternative materials, कुछ bio based लेकिन ये जो सेगमेंट आप कह रहे हैं, टारगेट जो आपकी मार्केट है वो आप कह रहे हैं कि बच्चों में, तो वहां भी तो यही बैकलैश आ सकता है. वहाँ का बैकलैश ये है कि हम ना एजुकेशन की पाथ के थ्रू जाएंगे, और एजुकेशन में हर चीज सिखाई जाती है बच्चों को. एंड देन वी आर नॉट कंट्रोवर्शियल, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड इकोसिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक ओरिजिन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट्स हेल्दी. हम इस चीज से इसको कनेक्ट करने की कोशिश, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेम लर्निंग थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल्स. तो हम इस तरह एजुकेशन के अगर राउट से जाएंगे तो हमें कोई चैलेंजेस और ऑपोजिशन फेस करने नहीं पड़ेंगे. हमें बीफिंग अपनी करनी पड़ेगी वीगन से. बिल्कुल कोहेरेंट एक अप्रोच होनी चाहिए. बिल्कुल. अब जैसे जुनेद आपका ये मैं दिखाना चाहूँगी नाजरीन को, गेटिंग टू नोन लेदर, हम इसी की बात करें ना कि अवेयरनेस और एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये लेदर सेफ़ है, एनिमल क्रूअल्टी से अलग हट के है. और ये सारी बातें तो देखें, जैसे आप अगर जूम इन करें, आर्ट हाउस मेरा एक स्कूल था, उसमें भी लेदर डूड यानी जुनेद ने बहुत सारी इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करी, जहाँ पे बच्चों को
दोबारा लेदर से प्यार करने का मौका मिला। हामिद साहब से एक बार फिर राब्ता हुआ। हामिद जी। साहब वही सवाल आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था। पोटेंशियल क्या है मार्केट का, और एक्सपोर्टर्स हम नए ब्रांड्स क्यों नहीं बना रहे लेदर को लेके? लेकिन मैं आपको बड़ा ये भी इसमें बता दूं कि लेदर जो जहाँ तक पीटीए पाकिस्तान टर्नर्स एसोसिएशन का ताल्लुक है, तो वी आर बेसिकली द लेदर मैन्युफैक्चरर्स। हमारे लेदर जो है वो दुनिया में टॉप नॉच ब्रांड्स के अंदर लेदर प्रोड्यूस करते हैं। आवर लेदर्स आर यूज्ड इन ह्यूगो बॉस, माइकल कोर्स, कोच, इवन इन अरमानी एंड टॉप नॉच ब्रांड्स के अंदर होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो थोड़ा सा जुनैद साहब से इख्तिलाफ करता हूँ वो ये है कि जो उसकी जो वैल्यू एडेड चेन है, गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग इनटू लेदर गारमेंट्स, लेदर हैंडबैग्स, लेदर फुटवेयर, वो वाली जगह पे जो ब्रांड्स है आज, ठीक है ना, चाहे वो जैसे उन्होंने केरिंग ग्रुप का नाम दिया या आप लुई विटॉन ग्रुप की बात कर लें या किसी भी और मीडियोकर लेवल की भी बात करें, तो उनके जो बाइंग हाउसेज हैं या उनके जो परचेजर्स हैं वो सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान आना ही नहीं चाहते हैं। They don't care about a few couple of dollars, Right. to whether they come to Pakistan or to Vietnam or बिल्कुल, India or सबसे somewhere else. बड़ा मसला आप So they're सही better off to go over there. सबसे बड़ा मसला बिल्कुल यही है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी, और वो जो इन्वेस्टर्स जिनको हम बड़ा पोटेंशियल तो है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी जब उन्हें नहीं मिलती है वो फिर अपने नहीं पैसे का, आते, तो फिर नहीं वो आते। नहीं बहुत आते, शुक्रिया हामिद बिल्कुल साहब। जी। हामिद साहब आपने आपका वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। जल्दी से अगर आप बताते चलें कि अगर आपके प्रोडक्ट्स लेने हो तो कहाँ देख सकते हैं? तो हमारी वेबसाइट है leatherdiykids.com, और हमारा 100,000 लिटिल लेदर आर्टिजन्स का एक प्रोग्राम है जो हमारा ख्याल है कि हम 1 लाख बच्चों को आर्टिजन बनाएं। जबरदस्त। उसका एक एक्सप्रेशन हम दिस संडे क्राफ्टर्स एक्सपो में करने जा रहे दिखा हैं। रहे सो डू कम बाय एंड सी व्हाट वी आर डूइंग। What you are doing a fantastic job. Thank you so much, Junaid, for